Mais naka oyo, But in this l'Éternel amène une solution. the Lord brings a solution. Amen. Amen. La Bible dit, The Bible says. la femme de Manoah. The Ce wife qu'on of t'a dit Manoah, bien, the Bible says. la Bible commence par parler de Manoah. The Bible starts speaking about La Bible ne Manoah. commence pas à parler de la femme de It does Manoah. not speak of his Mais la wife Bible first, commence par Manoah. but starts by Manoah first. Pourquoi? Why? Il était la référence. He was the reference. On ne pouvait pas parler de cette femme sans parler de Manoah. We cannot speak of this woman without speaking of Manoah. Bien-aimé, Beloved, il y a des circonstances dans la vie. there are circumstances Oyo in biso life batotomoni yango mabe. that we see Mais despair, circonstances wana eye na vie. but that Moto akrea circumstance yango pe come in apermettre life, yango ekoma. and one who Is permits it Nzambe. to be is God. Et des fois même, And at times, nous péchons davantage we sin in, dans des circonstances que Dieu a créées. in circumstances that God Alors tu vas voir que we will see malgré la condamnation, no matter the il n'y a condemnation, rien qui va changer there is nothing that dans ce que Dieu a créé comme circonstance. in what God has created Ça for reste comme ça. circumstance. It remains like that. Pourquoi ça reste comme ça? Why does it remain like that? Parce que Dieu sait Because God knows là où il t'amène where He's taking dans you cette réalité. in that reality. C'est pourquoi il l'a créé. That is why He created you. Alléluia. Amen. Il a créé. He created. Moi, je connais un papa congolais à Boxbeck. I know Congolese father in En Boxburg. tout cas, aujourd'hui, dans ce pays, Today in this il country, est bien positionné. well positioned. Mais quand moi je le connaissais, But when I knew him, il était sécurité. he was a security. Mais aujourd'hui, But today, il ne travaille plus. he doesn't work anymore. Mais il vit bien. But he lives well. Il vit vraiment bien. He lives very Vous well. savez comment est-ce qu'il est arrivé à la grandeur? How did he arrive to greatness? Il a eu l'accident et l'accident était grave. He had an accident. The accident was Alors, major. après l'intervention After chirurgicale, intervention, surgical les médecins ont intervention, décidé pour dire que non, dans son doctors cas, decided in his c'est case. grave. Alors, si on le laissait comme ça, if we leave him like this, et kozalaka ka, et douleur ekendaka ezongaka. the pain comes and goes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? What do we need Il to faut do? tokata lokolo. We need to cut the leg off. Bakata lokolo koleka genou moke kaka oyo nyonso They bakata. cut above the knee a bit. Et lokolo ezalaka accident par camion ya société. It was by Société the esombela society. ye protège. The society Maintenant, brought him a le prosthetic leg. frais de l'accident ezalaki And the beaucoup funds d'argent. of the Parce accident que was a va lot of tenir money. compte aussi de ce qu'il est resté pour la vie. He also remained what the account that remained for life. Et la société lui a demandé, And the society asked, on peut l'aider we can de le help faire sortir de l'Afrique du Sud to come out of South vers Africa, Canada ou Canada, wherever. et le papa était father révélé. was revealed. Il a dit He said, au Canada, in aux Canada, États-Unis, in the States, les gens meurent. people are dying. Mais achetez-moi une maison avec ma famille ici, But buy me a house que je here. reste stable ici. Let me remain stable here. La société a regardé. The society La will société look. dira que The society will say, toza na building moko kuna ya 6 niveaux. we have a building of Toteka 6 kayango mais levels. jusqu'ici il n'y a pas de preneur. We are selling it, but no buyer to Alors on dit date. la lobby non, eza yanga. The man, Société pe eza yanga. the man, the Alors, book comme of c'est states pour la vie, mine, and because it's for life, Je fais des documents, I'll do the je documents. prends ces buildings là. You can take the building. Et le père a pris ça, c'est un Congolais. And the father took it. He's a Congolese Et le man. papa a pris. And the father took it. Il a commencé petit à petit, avec le peu d'argent qu'il a Little reçu. by little with the money Et he aujourd'hui, had. où nous parlons, And today as we speak, asilisa yango ti likolo He et finished atia it. bato bavandaka wana and et he les pays gens les people, payent chaque mois. and people pay him every month. Et maintenant où nous parlons ici, And now as we il speak, est seul avec sa femme, tous les enfants sont aux États-Unis. he's alone with his wife, all the kids are Et tellement qu'il y a comme on a overseas. été dans Mikanda, And because he has Akendaka, documents, Azonga. he goes and comes. Akendaka, He goes and Azonga. comes. voilà circonstances The circumstance créées, created, mais Dieu savait but God ce knew qu'il faisait avec nous. what he was doing with him. Et aujourd'hui, il peut vivre, aujourd'hui, nous pouvons dire que non, il vit heureux. And today we Mais can par see une he's living circonstance healthy, créée par qui? Par l'Éternel. but a circumstance created by God. Alléluia. L'Éternel regarde. The Lord will look. La femme de Manoah déclarée stérile.
The wife of Manoah Pesoko tali bien ndenge tokandaki okomona ete Meanwhile, when we began, ba confirmer cette stérilité là deux fois. they confirmed her sterileness or Balobi barrenness que non, twice. tu es stérile. They said you were Parce barren, par après balobi que non, and afterwards they tu said es stérile, you are barren, mais but tu enfanteras. you will give birth. Amen. Amen. C'est-à-dire ici, Dieu veut révéler To quoi? say here what does Dieu veut révéler que non, God wants il y a des choses there are things que lui connaît bien. that he knows well. Alléluia. Amen. Mais malgré ce que lui connaît, But no matter what comme il est l'auteur de ce que lui connaît, il est aussi capable de changer la chose que lui a commencé. what he began. Alléluia. Amen. Et maintenant, dans ces cas-là, And in this case, au lieu que Dieu instead of God parle encore une fois à Manoah, speak to mais Manoah, Dieu laisse Manoah, God leaves Dieu Manoah. va parler maintenant à l'instrument He will speak to the que lui va utiliser. Quel était l'instrument? What was the C'est instrument? la femme. It is the woman. Alléluia. Amen. C'est la femme. L'ange de l'Éternel vient. The angel of the Lord will come, L'ange parle à la femme. speaking to the woman, Et l'ange part. and the angel will speak. L'ange a Kenaï. The angel will go. Mais la femme ne comprend. Bien aimé, vous savez, Beloved, you know, la plus grande des malédictions the greatest curse s'installe is dans le installed discernement in et discernment la compréhension. and Si tu n'as comprehension. pas la grâce de discernement, If you don't have the grace of discernment, tu es malheureux parce que même des choses you are sérieuses wrong, de la because vie, even the serious tu things of auras life, toujours difficulté you de have les the discerner. difficulties to Et comme discern. tu as ces difficultés de As ces you have discernements, difficulty c'est to comme ça discern, que la pauvreté, that is how la sécheresse, le chèque failure prend possession de cette destinée que toi tu prétends diriger. Or, en réalité, tu ne diriges rien parce que tu ne comprends pas aussi rien. anything. Amen. Amen. Écoute, si tu sais que non, If you ma know vie ici, my life here, la destinée que j'ai the destiny ne I vient pas de have moi, does not come from me. bien sûr. Maintenant, pose-toi la Sure, question but maintenant. ask yourself the Si question. la destinée que j'ai ne vient pas de moi, maintenant The elle vient de destiny qui? I have does not come from me. Who does it come from? Si la destinée ne vient pas de moi, If the destiny Elle doesn't vient de come qui? from me, who does it come from? ça vient de Dieu. It comes from God. Maintenant, toi, tu sais que non, ta destinée But you know your vient destiny de Dieu. comes from God. Mais tu ne t'attaches pas à celui qui est l'origine de ta destinée. But Qu'est-ce you're que not tu fais? attaching to the one who is the origin of your destiny. What are you doing? Tu sais que You know la that destinée que j'ai, the destiny I ce have, n'est pas moi qui a imposé ça, it is not I who mais c'est imposed Dieu qui me l'a imposé. but it's God who imposed it on you. Mais tu ne veux pas But you do not t'attacher to à celui qui a le pouvoir sur la destinée que tu as. over the destiny Qu'est-ce that que you tu have. fais? What are you doing? Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible says Manoah et sa femme Manoah and his wife dans le champ in the field pour la deuxième fois. for the second time. L'ange vient The angel will se come révéler encore une fois. to reveal once à la femme. more to the woman. Écoute femme, Listen, woman, tu es stérile, you are barren, mais tu vas enfanter. but you will give birth. Mais le garçon, le jeune garçon But the young man qui sortira de toi, that will come out of you, voilà comment see how sera la vie de cet enfant. this child's life will be. Mais avant d'arriver à l'enfant, But before arriving toi la maman du child, garçon, but you the mother, voilà ta vie. see your life. Tu ne peux pas aujourd'hui You cannot today prétendre chercher la vie pretend de tes enfants au moment où il y a quelqu'un qui t'a donné ces enfants-là. C'est lui qui a la meilleure responsabilité sur ces enfants-là. Maintenant, toi, tu abandonnes. C'est lui qui est la source de ces enfants-là pour te donner toi-même le pouvoir pour dire que non, je cherche la vie des enfants. I'm seeking for the Quelle life of vie, my quelle vie tu children. cherches? What life are you looking for? Quelle vie tu cherches? What life are you looking for? Que Dieu te pose la question. That God asks you the question. Quelle vie que tu cherches? What life are you looking Combien de parents? for? How many Est-ce que vous savez que parents?
Tous les enfants ici que nous voyons des chégués, tout ça, tous les bandits, ce ne sont pas des extraterrestres. Bazana ba parents na bango. Alléluia. Mais ce que tu dis ba parents bana wana. Aboye biso ke papa. Na comprendre na kate. Lebo moninga. Na luka ka vie pour na bana na ngai. Siko yo luka ka vie pour na bana. Siko mona koma tonti ndengeni. Po yo luka ka vie. Because you are looking for life. Yo luka ka vie pour na mwana. Siko mwana akoma ndumba ndengeni. The child become a prostitute. Yo luka ka vie. Il y a certaines choses, bien aimé, en tant que parent, je dois comprendre. C'est-à-dire que je suis dans des fétiches. Soit je n'y suis pas. Si je ne suis pas dans les fétiches, où suis-je? Ce n'est pas tout le monde. It is not everyone. The people who know the word, they know the word of God. To know the word of God is something else. To work on the word is also another thing. Tout le monde va à l'église. Mais est-ce que nous pouvons comprendre et connaître que non, la meilleure adresse que là où les sorciers se cachent, c'est à l'église. But would we know that the best address that witches hide is in the church? Papa na bunda kapona bana ngai. Mususu azoloba uzomona pena ke na azoningana. Mutulo kola nani donc museleketa muturuji. Ngai pona bana na bunda ka. Siko tala siko bana ngoya bude. Now look at now the children that they fight for. Baza ko sala référence ya bitumba ya papa te. They're not reflecting the fights of their parents. Combien des enfants de pasteurs baza ba pitch? How many pastors' children are prostitutes? Moi je connais. I know. Un grand pasteur du Congo. A great pastor in Congo. Il a une jeune fille Kalati. Mais moi on a zalaki une Congolese, a colored young girl. Papa neza. Batumye babenga ejo moko na antenne ya epa ya problème ke diba. He was called on a platform. But your father is a pastor, but your job. He says he's a pastor, I'm not a pastor. Mais au côté de l'église, azo délivrer. But you'll find him in the church delivering others. Oui, ça peut se faire. It can happen. Mais but il y a des choses, there are things, liens, time, that remain, even if you're a pastor, it reclaims you somewhere. Alléluia. Vous savez, la marche avec Christ, c'est une vie. Au tambolo, vous stoppez. You walk, you stop. Where am I going? Where am I coming from? Where I am? And where am I going? When you see a mistake, cherche. Elie akufa na lisumu asala te me bato basala masumu za bana. Dying a sin that he did not commit. Pourquoi? Parce que Elie alingaki ko chérir. Because he wanted to Elie alingaki ko chérir. Siko yo zo chérir bango parce que vous avez. Mais so ki oza vivante na na chérir bango. Not alive, who will carry them? Akufi na makambo ya yebite. He died in the things he did not know. C'est ça aujourd'hui. That is today. L'ange dit. The angel will say, Mother. Zamba déclaraki. God declared. Mais Zamba ye na yebite. Zamba changer décision ou quoi. Mais ange Zamba lubi na yebisa yo. Okobota. Mais mwana wana akozala nazirien. C'est-à-dire nazirien qui signifie mise à part. Zamba cheye à part pour na yeza. For himself God. Acheye à part pour na yeza. For him God. Amen. Amen. Pour na raison ni. For what reason? La Bible dit. The Bible says. Omoni mwana wana. You see this child. Ne akobunda pe akolonga ba Philistins. He will fight and overcome the Philistines. Alléluia. Amen. Omoni mwana oyo. You see this ne child. Mwana akosala référence na bino ya famille. He will make the ne mwana akodélivrer bino sur ba hôtel familial des réclamations epezaka na famille. Moto akoya kolongola bino na bolungu wana eza mwana oyo. C'est-à-dire Zamba boya kakosala. Mais azwi bonzambe na ye asincarne na yango kati na mutu pour que mutu wana azala représentativité correcte et réelle na nzambe pour que asala na libota musala oyo nzambe akokaki kosala. C'est-à-dire na moma wana abimi héros ya famille. He's the hero of the family. Maintenant, ba parents est-ce que ndenge toza toyebi ba héros ya famille? As we are parents, do we know the heroes of our family?
See where the Lord is starting his plan. The child is not yet, but God has already revealed. Beaucoup aujourd'hui, many today, nos enfants our sont en dehors. C'est parce que nous-mêmes, les parents, because as the parents, on ne comprend rien. We don't understand anything. Et lorsqu'un parent aussi qui ne comprend rien, and when a parent doesn't understand anything, papa, God will take care of them, but the blood inside of them is yours. Hallelujah. Amen. Maman tellement que a yebi souffrance côté abouti. Maman a yebi ba humiliation a joie na vie. A yebi ba donc elle a pas ton avis. Au monde il y a ça lelo. Because au monde yuma ayuma ti. A yebi côté utananza. A yebi makambo a vivant. A yebi ba humiliation. A yebi bisumba mona na vie. Amoni o ya mona. They've seen what they could have seen. Mais na moment moko ya vie. But in a moment of life, they come. You think they are useless, but they know what they are. They know what I am today, it is God. In the minutes I realize that it is God, the other mistakes I cannot do again. Insults me or whatever. I know what I am. I know where I'm walking. Hallelujah. La Bible dit, the Bible says, sa maman a respecté. His mother respected. Maman a respecté. His mother respected. Masanga makasi. Masanga kulangwisa. Obo na biloko za impure things. Oko simbate. You will not touch. Mama atosa. And the mother obeyed. Amen. Amen. Mama atosa. The mother obeyed. Et elle a ba réclamation pour susu. The other reclamation. Beaucoup plus dans nos familles. Many in our family. Vie etikala na hôtel familial. It is lives that the family altars because each family has its realities. But if you look in the hearts of your parents, they want the children to move forward. They are parents sitting in the house. He's sitting in a corner. You are watching movies. You are laughing. But your father or your mother sits in the corner. They're looking. My Bridget at this age, the way they are jumping, instead of jumping in her husband's house, the child is grown. Oh, you see this movie, there's a discussion, the mother and father looking. Lord, you will not remove this burden. This child is grown. There are other realities. The father is in a rush. They want to go out. They need to go. But now they're looking. In the toilet, Bridget is still in the toilet. The toilet with the mirror since they entered. Past the father is standing with his towel, waiting for Bridget to finish. Now you look at the age of Bridget. It is the age where hen husband can be bathing some father's problem, but not here. The father is standing and looking, and they're coming out slowly. The mother, the father are burning in the heart. Amen. And it comes in a bad period. Diarrhea, now Bridget is in the toilet, she's bathing. La Bible dit, the Bible says, l'enfant né. The child is born. Samson né. Samson is born. La Samson né. Samson encadré. Mais à un moment, taken care of, but in a moment, monde est changé. The world changed. Le respect de la maman, ce n'est pas que le respect aussi que l'enfant. It's not also the child, the one the child had. The things of the body start working. Or, but dans la mission, in the mission, Dieu avait dit, s'il a mis Samson à part, c'était pour que Samson combatte les Philistins. To fight the Philistines. Alléluia. Amen. Tango Samson zokola. When Samson, renommé naïe déjà on en parlait. His name was un jeune fort, un jeune beau, de figure. Talasuki, lokola mwasi. A long-headed man. Le fille venait
young girls were coming. Ta beauté, His beauty, ce que tu es, what you are, n'exclut pas l'interdit de does l'Éternel. not exclude the forbidden of the Lord. Malgré cette réalité, malgré ce que le monde voit de toi, mais en toi, les interdits de Dieu The forbidden sont là. are there. Alléluia.